विश्व संवाद केंद्र उत्तर बंगाल एवं कुचबिहार प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में महर्षि नारद जयंती मनाई गई। शुक्रवार इस अवसर पर कुचबिहार प्रेस क्लब में विभिन्न कार्यक्रम के तहत महर्षि नारद जयंती मनाई जाती है। कुचबिहार प्रेस क्लब के अध्यक्ष अनुपम साहा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही इस मौके पर विश्व संवाद केंद्र उत्तर बंगाल की ओर से अमर राय, जतीश रंजन सरकार, हरिहर दास के साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार उदय शंकर सेन, हीरक राय व अन्य उपस्थित थे। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार उदय शंकर सेन, प्रेस क्लब अध्यक्ष अनुपम साहा ने महर्षि नारद जयंती के ऊपर के अपने विचारों को सबके सामने रखते हैं। वहीं विश्व संवाद केंद्र उत्तर बंगाल की ओर से ज्योतिष रंजन सरकार ने मीडिया से नारद जयंती के महत्व और उद्देश्य के बारे में बात की। बाद में पत्रकारों को नारद जयंती के अवसर पर उपहार और मिठाइयों के साथ मुंह मीठा कराकर सम्मानित किया गया है। पूरे कार्यक्रम का संचालन पत्रकार प्राणप्रतिम पाल ने किया। আমরা প্রতি বছরই সেই উদন্ত মার্তণ্ড যেদিন থেকে শুরু হয়েছে তখন থেকে নারদ জয়ন্তী পালিত হয়ে আসছে ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রান্তে, এবং আজকে যে নারদের প্রাসঙ্গিকতা, দেবর্ষী নারদের যে আদি সাংবাদিক হিসেবে যা উজ্জ্বল উপস্থিতি, সেটা সমস্ত বিশ্ব আজকে স্বীকার করে নিয়েছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির যে সাংবাদিকতার নিক্তি বা নিরিখ, যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য অবদান সেটা দেবর্ষী নারদের, সেটা আজ সারা পৃথিবীতে অনস্বীকার্য রূপে স্বীকৃত হচ্ছে। আর সেই পরম্পরাকে মাথায় রেখেই যে সাংবাদিকতার নির্ভীক, সৎ এবং যে সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকতার যে আদর্শ, তাকে মাথায় রেখে দেবর্ষী নারদকে আমরা তার আবির্ভাব তিথিতে সম্মাননার মাধ্যমে আসলে সাংবাদিকদেরকেই আবার আরেকবার একটুখানি উজ্জীবিত করবার দিন হিসেবে আজকের দিনটিকে চিহ্নিত করেছি।